गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज तुम्हारे दीते जाচ্ছি 2024 অ্যাকাউন্টেন্সি পেপারের ছোট অঙ্কগুলো আমি সলভ করে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। তোমরা যে যা পরীক্ষাতে দিয়ে এসছো একটু মিলিয়ে নিও। আর তোমাদের লেভেলে পেপারটা একটু হার্ডই এসছিল, তাও তোমরা মিলিয়ে নাও কোথায় কি করেছো। পিএল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন দিচ্ছি। প্রথমে পিএল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন 3 নম্বরে 2024 3 নম্বরের অঙ্কটা দিচ্ছি। অসুবিধা হলে পজ করে দেখে নেবে। नेक्स्ट देखो 3 पर 4 नम्बर जो कोश्चेनटा आछे शेयर कैपिटल छोट अंकटा जेटा 4 मार्क्सर ओपरे आमी करे दिएछि, हिसाबगुलो करे देखिए दिएछि। 2024 4 नम्बर अ্যাকাউন্টেন্সি क्लास 12 पेपर। अनेके आमाके कमेंट करेछिले जे छोट अंक सर अ্যাকাউন্টসের कोश्चेनगुलो एकटू सल्व करे देवें। एमसीकिউগুলো সলভ করে দিয়েছি। এবার এসএকিউগুলো অসুবিধা হলে তোমরা জুম করে দেখে নিতে পারো। एरपर एसो 2024 5 नम्बर कोश्चेन जेटा डिवेंचारेर ओपर आछे, जे अंकटा डिवेंचारे देওয়া হয়েছিল সেইটা। शेयरटा फैक्शन आछे 5 ओपरे आछे बोले ओटा 3 के 4 करे निয়েছো नम्बर अफ शेयर। और बाकी बैलेंसटा टोटाल थेके ओटा माइनास करबे तोमादेर बेरिये जाबे। एटा हलो रेशियो एनालिसिस। प्रथमे एकटा ट्रेडिंग अ্যাকাউন্ট करे नेबे, ट्रेडिंग अ্যাকাউন্ট करे ग्रस प्रफिटटा बार करे नेबे, निये तारपरे करबे सेल माइनास ग्रस प्रफिट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सेल माइनस ग्रस प्रफिट 9 नम्बर कोश्चेनटा आछे 2024 एचएस फाइनाले अ্যাকাউন্টেন্সি रेशियो। प्रथमे ट्रेडिंग अ্যাকাউন্ট करे ग्रस प्रफिट बार करे निले, नेওয়ার पर तारपर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सेल माइनस ग्रस प्रफिट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बेरिये गेल। एबार फर्मुलाते फेले दाओ। এই যে স্টক টার্নওভার রেশিও, কস্ট অফ গুডস সোল্ড বাই এভারেজ স্টক।
তারপরে এই ফর্মুলা করলে 5 টাইম বেরোলো, এ স্টক টার্নওভার রেশিও 5 টাইম। এবার বি এরটা এবার টোটাল অঙ্কটা, ঠিক আছে, জুম করে ভালো করে দেখে নেবে। তো অঙ্কগুলো দিলাম, এইভাবে তোমরা করবে।